न्यू सैराडोन, इसका ट्रिपल एक्शन फॉर्मूला काम शुरू करे सिर्फ 5 मिनट में। हार्ड वाटर से होता है हेयर फॉल। लाओ सिम्फनी स्पा, इसका प्यूरोटॉन करे हार्ड वाटर को কে রে এটা? सिम्फनी स्पा। কে বাপ্পা? এ বাপ্পা? এটা কি পাপ্পা? अरे वो ढलान वाली सामी, হ্যাঁ, उसका क्या এটা हुआ কি पीछे? পাপ্পা? পাপ্পার नक्शा দেখি রে। बताई तो नहीं। उसे ও মা अपने গো, चेहरे বাবার का চেহারা কি क्या সুন্দর। चिराग एक बार अच्छे से বাহ सुनो। বাহ, घर जिंदगी में एक ही পাপ্পা। बार आता है। পাপ্পার চেহারা কি সুন্দর বাবা। আমরা পাপ্পারে সবাই দেখা লাইক করবা, কমেন্ট করবা, ऐसा क्यों? আর পাপ্পার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে বড় করবা। घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। এমন পাপ্পা আমার চ্যানেলে অনেক আছে, সবাই করবা, घर एक मौका है। সবাই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে উপর দিকে উঠাও, আমরা যেমন পাপ্পারে বাঁচাইতাম পারি। এই পাপ্পা আমার কাছে আছে, এই পাপ্পার মতো আরো 7 জন আছে, সবাই মিলে সাবস্ক্রাইব করবা, আমি যেমন পাপ্পাটা বাঁচাইতাম পারি। আরে পাপ্পা, হ্যাঁ